الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے بہتر کون انسان ہے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو۔ پھر عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے برا کون شخص ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر کافی جگہ اپنے بندوں کو آگاہ کیا، اور کس کے ذریعے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی نازل فرمائی کہ رب نے فرمایا کہ محبوب اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے، اپنے امتیوں کو آگاہ کر دیجئے کہ جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو پھر کہے، اے میرے رب کہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیکیوں میں ہوتا۔ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے فرمایا گیا کہ تم ہماری دی ہوئی نعمتیں جان، مال اور اولاد سے خرچ کرو اس وقت سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، پھر تم رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرو، اے اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دیتا، زندگی کے چند لمحات اور دے دے تاکہ میں انہیں غنیمت جان کر کچھ خیرات کر لوں اور تیری راہ میں جان و مال پیش کر کے نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اس وقت تو چاہے گا کہ تجھے مہلت دی جائے تاکہ کچھ نیک کام کر سکے، تو بھی اس سانس کی دولت کو ضائع نہ کر اور زندگی کے اس قیمتی حصے میں کوئی نیک عمل اختیار کر تاکہ تیری آخرت بہتر ہو سکے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو خدا اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ جب پیام اجل آئے گا تو اس وقت ایک ساعت کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ خوش نصیب ہے وہ جس کی عمر طویل اور عمل صالح کی توفیق ملی ہو۔ حضرات گرامی، جب مسلمانوں کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر پڑھی جاتی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو آدھی رات کو مولوی صاحب کا دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے کہ وہ آئیں اور بچے کے کان میں اذان کہیں، گھر میں کسی کو اذان نہیں آتی۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہمیں اذان نہیں آتی۔ آج میرے نوجوانوں کو فلمی گانے تو یاد ہیں، ڈرامے تو یاد ہیں، مگر اذان یاد نہیں۔ شادیوں میں برسر عام بھانگڑا ڈالنے ہو رہا ہے، گانے باجے ہو رہے ہیں، گانے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی ہے، گلیوں میں ہمارے نوجوان گانے گاتے پھر رہے ہیں، کوئی شرم، بالکل بھی شرم کا احساس بھی نہیں ہے، مگر اذان پڑھنے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نعت شریف کا پڑھنے کو کہا جائے تو برملا کہہ دیا جاتا ہے کہ مولوی صاحب ہمیں
शर्म आती है मेरे भाई, तुझे अजान पढ़ने में झिझक महसूस नहीं होना चाहिए थी, इसलिए कि अजान देता तो शहजादे अली अकबर की सुन्नत अदा कर लेता। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम रदी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत है, अजान से शहीद करबला की रूह राजी होगी, मुस्तफ़ा करीम खुश होंगे और अल्लाह ताला की रजा हासिल होगी। बहरहाल जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दाएं कान में आजान और बाएं कान में तकबीर सुनाई जाती है। आपको मालूम है, ध्यान से सुनिए, तवज्जो से सुनिए, कि अजान और तकबीर जमात से पहले होती है। तकबीर और जमात के दरमियान कोई लंबा वक्फा नहीं होता। मुसलमान के घर पैदा होने वाले बच्चे को अजान और तकबीर सुनाकर ये बताया जाता है कि ऐ दुनिया में आने वाले, चंद रोज मुसाफिर, तेरी अजान भी हो चुकी है, तेरी तकबीर भी पढ़ी जा चुकी है, और अब जमात तैयार है। तकबीर और जमात के दरमियान थोड़ा सा वक्फा है। आपने देखा होगा कि जब मैयत पर नमाज जनाजा पढ़ी जाती है तो वहां अजान और तकबीर नहीं होती, इसलिए कि वो तो पहले ही पढ़ी जा चुकी है। बच्चा पैदा होता है तो रोता है, देखने वाले खुशियां मनाते हैं। ऐ इंसान, ऐसे अमल इख्तियार कर जब तू इस दार फानी से कूच करके जाए तो तेरे देखने वाले रो रहे हो और तेरे लबों पर मुस्कुराहट हो। निशाने मर्द मोमिन बातु गोयम चू मर्गे आयत तबस्सुम बर लबे उ अस्त। इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, और या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। हजरात, जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इसको सोचिए। नफसानी ख्वाहिशात बेशुमार हैं। नफ्से अम्मारा कदम कदम पर इंसान को बुराई के रास्ते पर चलने के लिए उकसा रहा है। शैतान उसको जिंदगी की दराजगी और हमेशगी का यकीन दिलाने के लिए अनथिक कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि जवान बेफिक्री से गुनाह की जिंदगी बसर कर रहा है कि उसको ख्याल है कि उसकी जिंदगी का काम काफी सरमाया मौजूद है, उसे बूढ़ा होने में जिंदगी का कोई हिस्सा गुजारना बाकी है। बूढ़ा नातवा भी फानी जिंदगी को उस उम्मीद पर कहता है कि अभी न जाने कितनी और बाकी रह गई है। तो ए जवान, तेरा बूढ़ा होना यकीनी नहीं है, क्या पता कि कब पयामे अजल आ जाए, ये तेरी जवानी कब्र के हवाले कर दी जाए। अल्लाह अकबर। और तू कफे अफसोस मलता हुआ इस दारे फानी से खाली हाथ रुखसत हो जाए। मौत के फरिश्ते को किसकी रूह कब्ज करने के लिए इजाजत चाहिए, और उसको वो ये भी नहीं देखता कि जवान कौन है, बूढ़ा कौन है, और बुढ़ापे के आलम में कौन है। यहाँ तक कि अगर माँ के गोद में बच्चा खेलता है, और जब उसकी जिंदगी जब उसकी जिंदगी का वक्त पूरा होता है तो उसको भी मलकुल मौत उसकी रूह को भी कब्ज करके ले जाते हैं। हजरात गिरामी, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमतुर रिज़वान ने नक़ल फरमाया है कि जनाबे मलकुल मौत दिन में 3 मरतबा लोगों के चेहरों को देखते हैं। दिन में 3 मरतबा आप मलकुल मौत को याद नहीं करते हैं, मत कीजिए, लेकिन हजरत मलकुल मौत हर इंसान के चेहरे को 3 मरतबा देखते हैं। जिसकी उम्र पूरी हो जाती है उसकी रूह कब्ज फरमा लेते हैं और घर वाले रोने लगते हैं तो मलकुल मौत दरवाजे की चौखट पकड़कर खड़े हो जाते हैं और फरमाते हैं, मैंने तुम्हारा कोई कसूर नहीं किया, मैं तो अल्लाह के हुक्म का पाबंद हूँ, ना मैंने इसका रिस्क खाया और ना ही मैंने इसकी उम्र को कम किया है। व अन्ना ली फीकुम लाउदतम सुम्मा औदतन हत्ता ला अबका मिनकुम अहदुन, और मुझे तुम्हारे पास बार बार आना है हत्ता कि तुम में से कोई भी बाकी ना रहेगा। ऐ जवान, अपनी जवानी को गनीमत जान और इसमें नेकी की कमाई कर ले, और ऐ बूढ़े
अपने बुढ़ापे को समझ, ये बुढ़ापा तेरी जिंदगी के इख्तिताम का पैगाम दे रहा है, और ये ज़ईफ़ी और ये कमज़ोरी और ये नातावानी मलकुल मौत के कासिद हैं। हज़रात, हज़रत सैयदना इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि एक मर्तबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से फरमाया, मुझे अपनी वो सूरत दिखाओ जिसमें तुम कुफार व फुज्जार की रूहों को कब्ज करते हो। अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह हैं, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह हैं, और आप किससे फरमा रहे हैं? मलकुल मौत से कह रहे हैं कि मुझे तुम वो सूरत दिखाओ कि जिसमें कि तुम इंसानों के पास आते हो। हजरात गिरामी, मलकुल मौत की शक्ल व शबाहत और उसकी हैबतनाक आवाज़ अगर लोग सुन लें तो हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि लोग मरने वालों पर रोने के बजाय अपने आप पर रोने लग जाएंगे। ये उनकी शक्ल व सूरत का ये आलम है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे वो सूरत दिखाओ जिसमें तुम कुफार व फुज्जार की रूहों को कब्ज करते हो। तो मलकुल मौत ने अर्ज किया कि आप देखने के मुतहम्मिल नहीं हो सकेंगे, यानी आप मेरे चेहरे मेरी सूरत को नहीं देख पाएंगे, आपके असरार पर। मलकुल मौत ने कहा, आप अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लीजिए। फिर क्या, अच्छा अब मेरी तरफ देखिए। आपने अपना चेहरा फेरा, हजरत मलकुल मौत ने कहा अब मेरी तरफ देखिए। अब जो देखा तो एक सियाह शख्स जिसके सर में से। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।